Nun ucap salam mungkin karena pelungguh mendek mengupi jaga ruan. Wah mengupi? Saya ngandemin salam seh pelungguh lemas suara. Dari beliau berketua, ni masih tedam atau meleng meni? Ketua menyulut tedam atau meleng? Masih merup apa ndek? Menukumbing kau dilu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar feeling ge? Baik, alhamdulillah. Sehat? Kuat? Sudah makan? Puasa? Sudah tidur? Sudah mandi? Alhamdulillah. Ahli Lumbukil Kiram, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini setelah beliau ucap salam baru, beliau sapa pelunggum kadu baset masing-masing. Wah mandi, mandi apa gawe? Hah? Mandi wande? Wah nyampah? Wah tedam? Wah ngopi? Wah ngeromun? Saya memkeromun. Awas memkeromun ke Jawa. Nah jadi Lombok tiang pelungguh basense insyaallah mudahan termasuk baldatun thayyibatun rabbun ghafur. وكما تعلمنا على أيادي مشايخنا في الأزهر الشريف إذا كانت مصر أم للدنيا فإندونيسيا أبو الدنيا. Sebagaimana kami bahasan beliau kerang bedengah tu Mesir ikan maran Mesir lagu dim tahan aran Mesir tu peraya aran Mesir tu nyarin bahasan beliau ite tu Mesir kerang bedengah lek guru-guru bahasan andekan Mesir ni adalah bapaknya ibunya dunia maka Indonesia adalah bapaknya dunia. Takbir. Ya kenang ngerti Allahu Akbar. الجزيرة التي بها 1000 مسجد الجزيرة التي بها العلماء الجزيرة التي بها حفظة القرآن الجزيرة التي بها مجالس التعليم الجزيرة التي بها مجالس الذكر إذا كانت هذه الجزيرة هكذا بهذا الكم وبهذه الكيفية لا نخاف على هذه الجزيرة من الفقر أبدا. Paham kan ibu-ibu? Menu meninta mengangguk-angguk. Oh, dia paham. Meninta lah sikanya mau pulang. Nama. Ndek maru dengan paham kenapa ya? Cari bahasan saya Lombok tiang pelungguh. Kami kenal Lombok itu dikenal dengan Lombok 1000 Jazirah, gobok gempang pulau yang dimana di Lombok ini banyak para alim ulamanya, banyak para tuan gurunya, banyak para penghafal Al-Qur'annya, lamun banyak majelis ilmu, majelis Quran, bahkan narik baru si solah suara ngasar. Solah apa ndek? Cekat ngasar, deman dengar. Banyak di Lombok seperti itu yang pelungguh tahu sama-sama. Lamun wah marak meni ruan takat gobok gempang pemimpin dengan bagus panok para alim ulama, insyaallah ndek tiak tertimpa isi penyakit kepakiran. Amin ya rabbal. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته اللهم آمين. Amin uniane. Amin masuk. Apa memaminan lagu?
Maka saya kena amin. Karena nyari bahasan ampura maaf pelunggum cemoh senang hadir di majelis kumpul maraniki cemoh dapat dek. Mudah-mudahan tak senang cemoh kumpul marak makin niki andi ni tak cemoh lemak dalam surga. Amin. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Siap berjulu? Yang bani berjulu ya Ruan. وبالخصوص نشكر توان غورو لالو سوفردام كثيرا على هذه الشجرة الطيبة التي زرعها بالحب فمن بني على الحب بنى الثمار الجيدة والجميلة إن شاء الله. كلما حضرت في هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس التعليم أشعر وكأنني في الجنة. Masya Allah, lagu sering ngonek sirip bilu doang entah nanti. Jadi bahasan beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih juk abah. Karena beliaulah yang mempondasikan majelis niki. Beliaulah yang telah menanam pohon majelis ini dengan penuh kasih sayang beliau. Munwah sopok tawak takak majelis pohon niki penuh dengan kecintaan beliau membangunnya pohon majelis ilmu ini. InsyaAllah buahnya akan baik, buahnya akan bagus, yang insyaAllah akan kita petik di atas dunia, wabil khusus di akhirat nantinya. Mudah-mudahan abah tetap sehat walafiat, panjang umur, segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini setelah beliau mengucap yang tadi-tadi itu, kemudian beliau kembali mengajak tiang pelunggu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Asy-syamsu wal badru min anwari hikmatihi. Jadi matahari, bulan itu adalah bagian kelebihan Allah yang diberikan oleh Allah sebagai hikmah kepada tiang pelunggu. Wal barru wal bahru faidun min atayahu. Demikian juga daratan, lautan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiang pelunggu sebagai hamba-hambanya. At-tayru sabbahahu. Maka apa yang terjadi dengan kemuliaan yang ada tadi itu, sehingga apa? Burung-burung pun akan bertasbih kepada Allah. Wal wahsyu majjadahu. Binatang-binatang yang kuat yang ada di muka bumi ini akan memuji Allah. Wal mawju kabbarahu. Demikian juga ombak yang ada di ombak tengah lautan akan senantiasa bisa bertakbir kepada Allah. Wal hutu najahu. Hatta senantiasa ikan-ikan yang ada di laut pun akan munajat berdoa kepada Allah. Wan namlu tahta as-sukhuri as-summi qaddasahu. Demikian juga semut-semut yang ada di bawah batu ikut senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nahlu yahtifu hamdan min khalayahu. Demikian juga napi baset itu madu senu aparan tengeruhan apa tengeruhan yang senantiasa berada le balen apa baset balen tengeruhan nu apa sarangnya senantiasa ikut bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasu ya'sunahu jahran fayasturuhu. Nah, kemuliaan Allah penuh dengan bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah menutup dosa yang pernah dia kerjakan. Wal 'abdu yansa wa rabbi laysa yansa. Manusia bisa lupa kepada Allah, namun Allah tidak pernah lupa kepada kita. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa ustadana wa mustafana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tersebut aran Nabi belian angkat baca salat. Sekali lagi bahasan beliau mengajak tiang pelunggu bersaksi akan kenabian kerasulan kepada guru kita, pilihan kita, junjungan kita. Tiada lain yang dimaksud adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad. وبعد دخل رجل على الإمام الشافعي
رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فقال له يا إمام أيهما أفضل طلب العلم أم صلاة النافلة. Jadi sopok jelo Imam Syafi'i terdatangi si murid mun ketuan, wahai imam, mbe lebih bagus, mbe lebih abdol dengan gawe sembayang sunat dibandingkan marak tiang pelungguh yang menuntut mbe lebih bagus dengan sembayang sunat daripada menuntut ilmu. Faqala lahu al-imam Syafi'i talabul ilmi afdal min salati sunnah. Jadi Imam Syafi'i langsung menjawab mengatakan apa? Menuntut ilmu marak samud gawe si tiang pelunggut makin niki lebih baik, lebih bagus dibandingkan solat sun. Andai meta ketuan pelungguh, mbe solahan tengaji atau sembahyang sunat? Apa alasan? Napi alasan pelungguh? Maut begibung. Apa menu? Maut napi? Makin saya yang menjawab. Faqala ar-rajul wa kaifa dhalika ya imam. Imam Syafi'i menjawab seperti tadi. Akhirnya murid bertanya, wahai imam, kembe tuntut ilmu lebih bagus daripada solat sun. Faqala lahu al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu salati sunnah manfa'ah laka faqat amma talabul ilm manfa'ah lak wa manfa'ah linnas. Paham kan? Jadi Imam Syafi'i langsung menjawab mengatakan apa? Kembe tuntut ilmu lebih bagus daripada solat sunnah. Sehingga salamun tiang pelunggum solat sunnah manfaatnya kembali ke tiang pelunggum yang mengerjakannya saja. Lagu lamut tuntut ilmu ja manfaatnya kembali ke tiang pelunggum dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Talabul ilmi fariidah ala kulli muslim wa muslimah. Jadi saran menuntut ilmu nu kewajiban bagi tiang pelungguh muslim ia emkana, ia embajang, ia emtoa, ia embal dan seterusnya. Walidhalik yaqul al-imam Syafi'i min al-mahbarah إلى المقبرة يعني سيواصل العلم من المكان الذي يوضع فيه القلم حتى القبور. يعني العلم ليس له صغير وليس له كبير وليس فرق بين بجان وبين رجل كبير في العمر. لا يوجد فرق بين هؤلاء أبدا في طلب العلم. Jadi saran tuntut ilmu nu kewajiban bagi tiang pelungguh lemam mulai lahir sampai tameko. Nabi pun jari tidak ada perbedaan. Mari isit sabaru, iam kanak, iam beli, iam kurus, iam mokoh, iam dare, iam ba. Arab balu lagu ni. Coba angkat timah. Hendak angkat timah, jawab jorak angkat. Nabi pun keadaan tiang pelungguh selamat muslim muslimat tetap wajib menuntut ilmu. Siap rajin tuntut ilmu? Siap tuntut ilmu sampai dalam kubur? Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. نحن الآن في شهر شعبان وشهر شعبان هو شهر معظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قسموا رجب وشعبان ورمضان إلى أن رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر سقيا الزرع وشهر رمضان شهر الحصاد. فنحن نزرع الخير في رجب ونسقي الخير في شعبان ليكون الحصاد في رمضان. Jarin makin tiang pelungguh sudah berada di salah satu bulan yang sangat luar biasa, yakni bulan Januari atau Februari? Bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Sehingga para alim ulama membagi bulan-bulan seno.
bulan Rajab ye taot betalatan. Wah betalatan? Bapak-bapak wah betalatan? Piram betalatan? Kenjelu atau ke malam? Kenjelu ke malam lah, hebat bapak ni murid kenjelu ke malam bahasanya. Nah, elek Rajab taot betalatan wi, makin Syaban ye taot Rabon. Lemak le Ramadan andin sasolah hasil. Maka alhamdulillah tiang pelungguh le Rajab wi tetap ibadah makin rombot andin semakin solah tat ibadah lemak le bulan puasa. Mudahan berdaitkan sebulan puasa. Melain berdaitkan sebulan puasa. Melain apa nek? Ara idapan. Berembi idapan. Berembi jaga idap. Yang mudah-mudahan berdait dalam keadaan sehat walafiat. وبعض العلماء قسم الأشهر الثلاثة إلى 3 مقامات أو 3 درجات فقال عن رجب يسمى بمقام التخلي وشعبان مقام التحلي ورمضان مقام التجلي. Nah, ni jak tumbet dengar ibu-ibu ni Masya Allah. Jadi dalam bahasa lain ulama menyebut bahwa yang namanya bulan-bulan tadi itu memiliki derajat tersendiri. Rajab itu adalah makomnya orang yang tahalli. Sya'ban ini makomnya orang yang tahalli. Dan Ramadan adalah makom orang tajal. Coba ulang. Nabi lamun Rajab baru makom tahalli. Sya'ban tahalli, Ramadan tajalli. Nah, makam pertama ini saya berketua. Makam pertama apa baru? Takhalli. Makam kedua makam katalu. Masyaallah. Wah tahu bahasa sasak tepuk tangan lu. Al-Aziz al-an Syekh Masya-Allah takalam bil Indonesia ya. Jadi beliau mengetes tiang pelungguh langsung tahu menjawab kan. Nabi pertama baru, kedua, ketelu, tajalli ini. Ma huwa maqamut takhalli wa ma huwa maqamut tahalli wa ma huwa maqamut tajalli. Nah sekarang saya berketua pelungguh menjawab Nabi kenan makom takhalli. Aneh berjawab aneh. Nabi kenan makom tahalli. Nabi kenan makom tajalli. Ai gua mapalan baru. Makin beliau yang jelaskan. Maqamut takhalli ma'nahu an tabda bi safhah jadidah ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. بأن تصلي صلاة الصبح في جماعة تبدأ من غدان تصلي الصبح في جماعة وبعد الصلاة تجلس مستقبلا القبلة وأن تدخل على الله بقلب سليم وأن تغمض عينيك وأن تستشعر أنك في الحضرة الإلهية وأن تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ما شاء الله. Apal matinya? Nyerang ke terjemahan menu. Bahasan seh pertama saaran makom takhalli niki mun bau jak buka lembaran baru tiang pelungguh. Berembi gambaran tatentan makin mulai lema aru sak males-males gawe sembayang subuh berjamaah andit sak barang-barang salat subuh berjamaah. Arak dengan abot sembayang subuh berjamaah. Arak apa nih? Beto balik. Tuhan. Arahan kan dengan malas nih. Beto balik baru. Tuh, wah tahu. Demen wah, ndak kena mujur dong hukum memang. Pacu-pacu tuh mujur jangan darat bunajah. Ajak mujarah ke ibu-ibu. Nah ajarin berme makom tahalli nu basense selesai pelungguh sembayang subuh, kerisak penokol, solah penokol bagus-bagus, pelungguh menghadap kiblat seakan-akan pelungguh berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata sedikit, merenunglah di sana
sambil perunggu beristighfar mengatakan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal tagum malan tagum ya Allah mudah kullah ma diridul qiyamah menjadi Syekh berketuan melim serius Syekh tokol doang atau nganjang endah mulem penok kemelik mendih pedas seruan makin pedas apa nih mbes apa dah sani atau sani mbes agak sani atau sani mbes apotek sani atau sani no lain doang bahasa mangka qala sallallahu alaihi wasallam من لزم الاستغفار ليس من استغفره لأن النبي لو قال من استغفره يعني ممكن استغفر مرة أو اثنين أو ثلاثة وإنما قال من لزم الاستغفار يعني من له ورد يومي مع الاستغفار يعني من له حال مع الاستغفار ما هي الهدايا النبوية الهدية الأولى جعل الله له من كل ضيق مخرجا الهدية الثانية جعل الله له من كل هم فرجا الهدية الثالثة ورزقه من حيث لا يحتسب paham kena ara ongkam kena yahtasib baru kan jarin bahasa man lazimal istighfar dalam hadis Nabi itu bahasa lapasnya menggunakan man lazimal istighfar tidak mengatakan manis tagparo Nabi beda lamun kena man lazimal istighfar siapa yang senantiasa tetap beristighfar bukan dalam hadis itu mengatakan siapa yang beristighfar sehingga lamun kena siapa yang beristighfar ini sekali, ini dua kali. Lagu dalam hadis itu mengatakan man lazimal istighfaro. Siapa yang tetap beristighfar, mereka yang tetap istighfar, dia jadikan istighfarnya itu menjadi bacaan wajibnya, menjadi wiridnya. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap beristighfar. Maka balasan bagi orang yang tetap beristighfar itu senantiasa dia akan dipanjangkan umurnya, dia akan diangkat senantiasa kesusahannya, dan akan diberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wahid minkum yaqul ya maulana ana indi mashakil az-zawja mushkilah al-awlad mushkilah al-business mushkilah al-fikr mushkilah aqul laka hadhihi an-nasiha al-muhammadiyah ar-rabbaniyah ما هي هذه النصيحة ما لا يفتح بالتفكير يفتح بالاستغفار jadi bahasan Syekh searan Eropa lek dunia pastiin arak doang ujian tetun pastiin arak doang cobaan tetun mbe buktiin sang mungkin berduit senina lagu bermasalah berduit semama sang langkuk selingkuh-lingkuh senina mungkin demikian berduit anak kandin selapu anak pacu arak anak sak beang mut ingat tetun arak kanak-kanak girang beang mbe to balik tuh arak kanak-kanak girang ngerokok mbe to balik tuh macam ruan pendait tiang pelunggu bisnis den lancar dan lain sebagainya maka ada nasihat dari Syekh lamun wah selapu bermasalah wande narak baun solusian si pemikiran tiang pelunggu berembe kentan bekiri bekanan wah doang dekman ini tatkala tidak bisa disolusikan oleh pikiran maka beliau memberikan solusi dengan memperbanyak bacaan istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya
Allah. minal khataaya. Sekali lagi, astaghfirullah astaghfirullah minal. Semua barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak. Maratan ora ya Allah. Tubuh pun kaku, terbungkus kain kapan, tiada guna harta, pangkat maupun jabatan, tinggallah ratap dan banyak penyesalan menanti peradilan yang maha kuasa, menanti peradilan yang maha kuasa. Ya Allah, astagfirullah. minal khataaya. Alhamdulillah. واحد منكم يقول يا مولانا أنا لا أعرف كيف أستغفر، هل تدلني على ورد للاستغفار؟ أقول لحضراتكم يوجد 3 أنواع من الاستغفار. النوع الأول اسمه استغفار صغير، النوع الثاني اسمه استغفار مختصر، النوع الثالث اسمه استغفار كبير. Mungkin arak di antara tiang pelungguh mbasen seh berketua seh wah jaite istighfar langkan mungkin perlu diperbaiki. Sang arak di antara itu nindet tahu beristighfar seh mau tunas. Bahasan beliau istighfar nu terbagi menjadi 3 nih, 5 nih menjadi menintak nujak bayangan nih siapa terbagi menjadi arak keparan aran istighfar sogir, aran istighfar mukhtasar, aran istighfar kabir. Coba ulang. Sogir, mukhtasar, kabir. Coba ulang. Belian suara apa pertama? Terus coba sani murinya awas dari bersuara leone. Mbak sama mama ni apa pertama? Sogir. Terus apa kedua? Terus mun keleng-keleng kedua darat suara ni. Barang-barang Nabi pertama baru sogir, mukhtasar, istighfar kabir. ما هو الاستغفار الصغير؟ أن تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا يسمى استغفار صغير. Ya, wah biasa pada apal gambaran bacaan istighfar sogir nu pelungguh membaca kalimat astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ia teparan aran istighfar sogir. Kecik apa kecik bahasa? Kecik atau kocek? Kocek. واحد منكم يقول يا مولانا هذا الاستغفار صعب، هذا الاستغفار sulit.
أقول لكم يوجد نوع آخر تذهب إليه اسمه استغفار مختصر. ما هو الاستغفار المختصر؟ أستغفر الله وأتوب إليه. Aneh-aneh mendek kawan sabaru nusih dek tahu dia jak sulit lalu itu elak tuah tawak ini sak kelegot-legot jaga baut baca sak lain baun sak lebih mukhtasar malik napi niki pelungguh bebasa astagfirullah wa atubu. Coba ulang. Belian sekali lagi. واحد منكم يقول يا مولانا أعطني مثال، هل يوجد إنسان جرب هذا الاستغفار والله فتح له أبواب الدنيا والآخرة؟ نعم يوجد. من هو؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على رسول الله يوما فقال يا رسول الله إني أشكو من قلة الحفظ ومن قلة العمل، دلني على عمل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسط رداءه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رضا فقال له اقبض رداءك يا أبا هريرة، فقبض رداءه. من هذا الوقت ومن هذه الساعة أصبح أبو هريرة لا ينسى أبدا، من أشهر الصحابة من حفظة الحديث النبوي الشريف. Kepilun deh. Nyarin bahasan beliau baru. Mae coba beng ke contoh. Kira-kira arak ndek manusia wah coba bacaan istighfar ni mau manfaat. Arak napa ndek? Arak. Saya niki salah sopuk sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Saya ran baru. Saya ran. Apa keadaan Abu Hurairah? Bapak kucing. Nah, beliau ini nek kuat lalu hafalan. Ngelapor juk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku hafalak nen kuat. Tunas kembek bek petunjuk. Bek saran, bek masukan. Berembiak entan andin sak kuat hafalat, andik sak senantiasa mudah menghafal. Akhirnya Rasul memerintahkan, mulai detik ini engkau hentangkan ridakmu, baguskan pakaianmu, perbanyaklah istighfar. Kemudian dengan semua itu apa yang terjadi? Terkenallah Abu Hurairah ini sebagai penghafal periwayat hadis yang sangat luar biasa. Jarang beliau, bahkankah ini lupa Nabi samun apal niki. ثم بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد يومي مع الاستغفار. كم كان ورد أبو هريرة في اليوم؟ 12,000 من الاستغفار، يعني في كل ساعة 500 من الاستغفار. هل تعرفون سيدنا أبو هريرة هذا في بداية حياته كان مسكين، كان فقير، كان من أهل الصفة يعني أهل المساكين. في نهاية أيام أبو هريرة بعدما عمل مع الاستغفار، هل تعرفون قبل أن يموت من هو أبو هريرة؟ كان أميرا رجاء على بلاد البحرين بسبب الاستغفار. Apakah pelungguhmu ikan? Amalan yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah istighfar. Memtahun pira kalin istighfar Abu Hurairah ibu-ibu? Pira kalin beristighfar sejelo semalam? 12.000 kali. Kecil atau luwek no? Kecil atau luwek? Luwek Wah, coba-coba. Ini tua. Beliau ia dari amalan niki. Pira kali baru? 12.000. Itu yang beliau lazimkan, tetap membacanya. Memtawan Abu Hurairah ne, asal Abu Hurairah niki ahli suffah, termasuk golongan dengan miskin. Dinara lalu penduit,
Tapi karena Rasul menganjurkan banyak membaca istighfar, sampai beliau membacanya sampai 12.000 kali beliau baca sehari semalam dengan istighfar yang begitu banyak. Yang tadinya beliau ini orang miskin. Apakah pelunggum tahu? Beliau ini sebelum meninggal dunia ternyata beliau pernah menjadi raja. Menjadi apa? Mulai leman dengan miskin, angkat derajatnya oleh Allah sampai menjadi raja, pemimpin yang namanya negara Bahrain. Memtahu naran Bahrain? Memtahu naran Bahrain? Tuh Bahrain wahane. Ya, itu yang dipimpin oleh beliau sebelum wafatnya. Kenapa bisa orang miskin kemudian naik derajatnya menjadi raja, pemimpin yang sangat luar biasa? Karena senantiasa Abu Hurairah ini tetap lazim istighfar, membaca paham kira-kira? Ndek bingung-bingung? Ndek melengu-lengu? Ndek penang? Ndek melelah? Itu lagu lelah nih. نعم مولانا. ليس المشكلة في الاستغفار، وإنما المشكلة في كيفية الاستغفار. ما معنى الاستغفار باللغة الإندونيسية؟ عندما تخطئ في حق شخص ماذا تقول له؟ تقول له معاف. باللغة الإنجليزية I am sorry. باللغة العربية أنا آسف. هل عندما تخطئ مع شخص أو مع أخيك المسلم تقول له معاف 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 هكذا؟ تقول له I am sorry 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 I am sorry. وإنما تقول له معاف هكذا معاف. كذلك الأمر في الاستغفار. لا تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تقول استغفر الله العظيم استغفر الله بهدوء وبخشوع وبسكينة وبطمأنينة. Bahasa tahu masalah nu sebenarnya li istighfar tahu bermasalah. Lagu tahu bermasalah nu caret kan saat ya kaifiatnya mungkin yang agak keliru. Kan saran istighfar nu lamun basen tiang pelunggum kan endeng maaf. Bahasa tumujur I am sorry. Tumujur. Tumujur atau bahasa Inggris I am sorry nu? Bahasa mujur nih. Bahasa Inggris. Oh tahu bahasa Inggris pelunggu? Apa kenan I love you? Terima kasih banyak. Kan searan istighfar nu kan minta maaf. Sila pelunggu melamum arak salah juk dengan lain endeng maaf tak pendek. Wah salah juk dengan lain. Apa salah? Arak baik. Wah bersia-sia kan dengan lain. Dan seterusnya. Tatkala yang pelunggum salah juk dengan lain endeng maaf apa pendek? Apakah nyangkat endeng maaf Nabi basuh? Maaf 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 maaf. Apakah menuntan? Atau bersemujur kadum? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry ya? Kan tidak, kata selesai berembinta tunas maaf penggih tiang hilap wahai ayang beb basem juk semamam andit deh salah ojuk sama wah kena ayang beb juk semamam lagu demo demo sekali-kali bekakaam no pelunggum endeng maaf. Demikian juga istighfar nu beduin cara berembinta bil khusyuk bis sakinah bit tumakninah. Astaghfirullahalazim. Ini astagfirullah salah. Kaifiatnya yang salah, bukan istighfar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah marra ala rajul yastaghfirullah bisur'ah. Hadha ar-rajul yaqul astaghfirullah 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 astaghfirullah. هل تعرفون ماذا قال له الإمام علي؟ قال له يا هذا إن استغفارك هذا في حاجة إلى استغفار. Dari sopo jelo Sayyidina Ali nu mundait sopo dengan istighfar. Berbeda dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ngoyang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya beliau menegur dengan istighfar sak nyerpek lalu mentian tamnu yahtaju ilal istighfar. Perlu diistighfarkan kembali. Inna istighfaraka hadha fi hajatin ila istighfar. Anta la tatahaddas ma'an nas. وإنما تتحدث مع رب الناس. إذا في حق الناس تقول معاف، فكيف برب الناس أن تقول أستغفر الله العظيم وتتذكر الذنب؟ أستغفر الله العظيم والندم
أستغفر الله العظيم. هذا اسمه مقام التخلي. إني عدالة مقام التخلي، يعني القلب هذا لابد علينا أن ننظفه بماذا؟ بالاستغفار، بمقام التخلي. Jarinkan istighfar nu ndek hubungan pelunggum kanci manusia, tapi pelunggum kepada juk manusia doang. Lamun gesik ndek solantan kan ndek terterima, apalagi kepada Allah Subhanahu. Maka perlu tiang pelunggum senantiasa perbagus tata cara beristighfar kepada bagus-bagus entan andit sasolah pendait. الاستغفار الكبير. ما هو الاستغفار الكبير؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في يوم من الأيام، فقال الصحابة: يا رسول الله، عندنا مشاكل في الدنيا وفي كل شيء. فقال لهم النبي: هل أدلكم على ما يفتح الله لكم به الدنيا والآخرة؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة دعا بها نبي قبلي ما دعا بها صاحب مصيبة إلا وأخرجه الله من هذه المصيبة. ما هذه الدعوة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون، سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. ماذا قال يونس وهو في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يسمى الاستغفار الكبير. Paham pelunggum? Sering onek sering be dek penang pelunggum. Aku itu merekut kending. Nah, bahasan Syekh baru kedua adalah istighfar, terakhir adalah istighfar kabir. Beristighfar kabir niki layak para sahabat berkumpul di hadapan baginda Rasulullah. Mereka pun curhat, ya Rasulullah, penuh problem di atas dunia ni. Macam pendait ya Rasulullah, susah. Mempelunggum ini susah nih. Wam dengah aran bang tokek, aran bang tokek, bang apa aran nenda? Bang ngengke, bang apa aran nenda? Bang apa? Bang rontok, aran dan seterusnya. Susah tak pendek. Wam tetagi-tagi pelunggu. Macam pendait di atas dunia ya Rasulullah, kesusahan macam mukdait. Apakah bisa pelunggu kasih solusi? Rasul menjawab mengatakan, baiklah, saya akan ajarkan, berikan kepada kalian dakwah, doa yang akan tiang pelunggum pakai, yang akan kalian pakai, yang dimana doa ini pernah dipakai oleh saudara saya, yakni Nabi Hai baru Piran Kadun. Piran Kadun si beliau nyangkel satu longkop isi mau nane penak batur ti longkop kan kesusahannya luar biasa berada di perut ikan. Maka Nabi mengajarkan bacaan solusi dari masalah-masalah yang ada adalah doa yang pernah dipakai oleh Nabi doa niki Subhanaka inni kuntu minadh. Apa alam kira-kira? Coba ulangi belian suara. Subhanallah. Coba semuri-muri ini 1, 2, 3. Apa je unik ni? Oh, kurang kuping. Nah, واحد منكم يقول يا مولانا أنا ليس عندي ذنوب، أنا لا أحتاج إلى استغفار. أقول لك بمجرد أن تقول أنا ليس عندي ذنوب هذا يحتاج إلى استغفار. Mungkin ara jaga di antara dengan ndik yang pelunggu jendara insyaallah. Tu mujur jaga tahu. Munti je insyaallah ndara. Sang ara dengan ngeraos apunin aku jandinara dosa salah. Ara ong dengan menongkan ti dinara. Tumbe to nara baru. Tak kena mujur malik. Hang arak menuangkan. Ingat,
ucapan tiang pelungguh yang mengatakan saya tidak butuh istighfar, saya tidak punya salah, ucapan yang seketika itu adalah butuh untuk diistighfarkan. استغفر الله عن كل يوم مر عليك وسمعت فيه المؤذن يقول الله أكبر وأنت لم تذهب إلى المسجد هذا يحتاج إلى استغفار. Kentok tiang pelungguh berang kentok. Sak bilang jelon dengah dengan ngebang elik masjid lagu abot tentai. Arak dengan abot tae. Namun arak dengan ngebang li masjid ni abot tae juk masjid arak. Beto balik. Apalagi marbot sak ngebang nu irengge. Seri malas na pende. Arak dengan menunda. Beto balik. Tuh, kentok sadengah azan elek masjid tidak terbawa untuk melakukan solat tersebut, maka kentok sama arak baru niki butuh untuk diistighfarkan. Istaghfirillah an kulli ta'ah, istaghfirillah an kulli ibadah qasadta biha ridhan nas wa lam taqsid biha ridha Allah, hadha yahtaju ila istighfar. Bahkan ibadah ketaatan yang tiang pelungguh kerjakan, tapi yang diharapkan bukan ridho Allah, tapi yang diharapkan sanjungan manusia yang lain-lainnya, tujuannya berbeda, maka ibadah tersebut pun butuh untuk diistighfarkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Wah nih, macam baluk nih, duduk baik dulu. Istaghfirillah an kulli ni'matin a'taha Allah lak wa syakarta biha ghairuh, hadha yahtaju ila istighfar. Kepeng benang harta benda yang Allah berikan kepada tiang pelungguh, lagu ndet tahu syukurin marak ke milik Allah, terkadang lain-lain tau gawe, itu butuh untuk istighfarkan. Penuh dengan berdua kepeng lagu ndet kadun ibadah betul. Arak na pendek. Arak dengan berdua kepeng selot ton kadun aran. Beto balik. Tuh, arak dengan berjudi. Beto balik. Tuh, nah kepeng benang sandik keruan-keruan pun perlu untuk diistighfar. Istaghfirillah an kulli nafasin kharaja minka wa lam takul fihi la ilaha illa Allah, hadha yahtaju ila istighfar. Bahkan lidah, nabi bahasa lidah. Apa bahasa halus nela? Ladang, lati, lidah tiang pelungguh setiap hari yang mengeluarkan kalimat-kalimat, namun banyak kalimat yang tidak bermanfaat. Tidak banyak keluar kalimat la ilaha. Lidah-lidah yang banyak dipakai begibah, arak dengan begibah, beto balik, tuh. Dan seterusnya, maka kalimat yang seperti itu, lidah yang seperti itu butuh untuk diistighfarkan. Nahnu al-an ghasalna al-qalb بمقام التخلي. ماذا نضع في هذا القلب السليم الآن؟ نضع فيه الشيء الحلو ألا وهو مقام التحلي. ماذا نضع في هذا القلب؟ نضع فيه الصلوات والسلام على رسول الله. Aneh makin wah gawe seteparan aran taholli taek tingkatan jadi tahal wah gawe-gawe semarak baru tajah niki kareng tak tahalli. Bagaimana caranya? Tiada lain yat kuluan pewangi pembagus dalam ibadah itu. Yang dimaksud adalah tiang pelungguh memperbanyak bacaan solawat kepada baginda Rasulullah. بأن تجلس وتقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وعدد ما يليق بكماله. Apa alam kira-kira? Apa alam pendek?
padat menuja. Makin terut seh. Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa alihi adada kamalillahi kamalillahi wa adada ma yaliku bikamalihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada kamalillahi kamalillahi wa adada ma yaliku bikamalihi أن تقرأ هذه الصلوات بصوت مرتفع لماذا؟ لكي تسمع هذه الأذن التي تتسمع إلى المعاصي. Nah, jaring pelunggum baru diajarkan oleh beliau istighfar, solawat, pelunggum duduk kemudian membaca Allahumma salli ala wa ala alih adada adada kamalil lahi wa adada ma yaliku bikamalihi. Apa kira-kira? Laum tunasan ili abah. Lamun bau bacaan solawat yang pelunggum baca niki pebelik suarem, angkat suarem, anden sak kentok sak genem mungkin dengah sak dindik, ye yang dengah anden sak semakin solat. أن تقرأ هذه الصلوات في بيتك وأن تسمع هذه الحيطان فبدل من هذا البيت مسكن للجن والشياطين فبالصلوات والسلام على رسول الله يتحول هذا البيت إلى كعبة تطوف بها الملائكة. Gedeng balik langgak tiang pelunggu pepenok baca solawat etuendah. Andin sesenuga keliling balin tiang pelunggum niki mendengar bacaan solawat itu. Sehingga andekan bali niki mungkin awal bali penok jin, mungkin penok jun, dan lain-lain syaitan iblis banyak di sana. Lagu lamut bacaan solawat perbesar suara tiang pelunggum, maka gedeng rumah yang tadinya dihuni oleh jin, jun dan lain sebagainya akan berubah menjadi Ka'bah. Dengan sebab bacaan solawat tiang pelunggu, insya Allah malaikat akan banyak melingkari rumah tiang pelunggu. Takbir! Wahalallah muhtiya kanangka. صل على رسول الله حتى يأتي اليوم الذي تمسك فيه بيد النبي وتدخل معه إلى الجنة. Perbanyaklah bacaan solawat dari saat ini sampai pada akhirnya nanti tiang pelunggu tangan kita bisa disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah yang akan membawa tiang pelunggu menuju surganya Allah. Amin. 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 لأننا لا ندخل الجنة بأعمالنا وإنما ندخل الجنة برحمة ربنا وبشفاعة نبينا. Karena tiang pelunggu eta surga, lagu eta surga nu bukan karena amal kita. Akan tetapi tiang pelunggu akan masuk surga disebabkan karena rahmat kasih sayang Allah atau dengan sebab syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعدما غسلنا القلب بمقام التخلي ووضعنا في القلب هذا الشيء الحلو ألا وهو مقام التحلي الآن قلبك مستعد لأن يقول لا إله إلا الله وهذا هو مقام التجلي. Wah liwat elik tahalli malik rombok si tahalli baru perbanyak solawat maka makin taek tiang pelunggum ujuk sopok makom yang dinamakan dengan makom tajalli. Atit wah tebeso, atit wah solah, atit wah bagus, narak lid dengki iri dan lain sebagainya, maka hati ini akan selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. قولوا لا إله إلا الله حتى يأتي اليوم الذي يقول فيه المولى جل جلاله يا ملائكتي أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. Perbanyaklah ucapan kalimat la ilaha illallah
Karena nanti akan ada masanya. Apa itu? Allah akan memerintahkan senantiasa nabinya untuk mengeluarkan. Nabi meminta supaya umat-umatnya yang berada di dalam neraka, namun mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah, beliau meminta supaya umat itu dikeluarkan dari nerakanya Allah. Ya malaikati akhriju minan nari kulli man qala la ilaha illallah. Beliau berkata, ya Allah, tolong keluarkan dari umat-umatku yang mereka pernah mengucapkan kalimat Ya malaikati akhriju minan nari kulla ainin bakat min khasyatillah. Ya Rabb, keluarkanlah dari umatku yang mereka di saat di dunia mereka pernah menangis karena takut bermaksiat kepadamu. Idza bakatil uyun hadza dalilun ala khawfiha min Allah. Lamut girang tiang pelunggum sadar terhadap dosa, kita nangis sedih terhadap dosa yang kita kerjakan, itu menunjukkan bahwa hati tiang pelunggum nu lembut ya solat. Wa idza jafatil uyun yani la tabkil uyun hadza dalilun ala qaswatil qalb. Lamun senantiasa tiang pelunggum jarang menangis terhadap dosa-dosa yang pernah dikerjakan, sire bengel doa, itu menunjukkan bahwa hatinya sangat keras. Wa qaswatul qalb dalilun ala kathratiz dzunub. Dan kerasnya hati menunjukkan dia banyak dosa. Wa kathratu dzunub dalilun ala nisyanil maut. Dan banyaknya dosa menunjukkan bahwa dia girang lupa elek mati. Wa nisyanul maut dalilun ala hubbid dunya. Dan lupa akan kematian menunjukkan bahwa dia terlalu cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli musibah. Dan ketahuilah, cinta berlebihan kepada dunia ini senantiasa menjadi sumber malapetaka di muka bumi ini. هذه المقامات الثلاثة رتبها لنا مشايخنا بهذا الترتيب لا يجوز لأحدهما أن يتقدم على الآخر. Jadi bahasan saya nu makom satelu baru nu wah keruan urutan. Napi pertama baru tahalli, tahalli, tajal. Ini urutan oleh para alim ulama kita. Nendek balik-balik melen tajalli dulu, ia munjuk sak lain. Melen langsung taek dan melen lek bawah. Tidak bisa. Harus berurutan leman tahalli, tahalli, tajalli. مقام واحد من هذه المقامات يكفي أن يدخلك الله بها إلى الجنة والباقي يرفع الله لك بها درجات في الجنة. InsyaAllah lamun tuharak tiang pelunggum lek makom-makom searak marak baru niki, InsyaAllah dengan itu Allah akan mengangkat derajat tiang pelunggum dalam syurga. Amin. Jika ada satu orang sakit, faham 3 maqam, faham 3 hal, InsyaAllah Allah berikan sihat, Allah berikan afiat, Amin. Allah berikan kuat. Jika ada satu orang miskin, faham 3 maqam, faham 3 hal, InsyaAllah Allah berikan rumah besar, Rumah besar. Allah berikan mobil besar, Allah berikan harta besar, Allah berikan istri pun besar. besar. Allah. Dan beliau bahasa sasak payu. Anden arak di antara tiang pelunggu senantiasa den arak kepeng benang kemiskin lagu mut pahami makom-makom sabaru niki, InsyaAllah yattaben beli besar, mobil besar, harta benda, istri pun besar. Beliau اسمعوا هذه النصيحة جيدا. من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. Nah, nasihat terakhir bahasan Syekh, dengarkan. Ni anda tuju lu, ni anda. Bahasan Syekh, siapa yang bersama Allah tidak seterusnya. Enggak nentan sekedar saja, maka Allah pun tidak akan selama bersamanya. ومن كان مع الله على الدوام كان الله معه على الدوام. Lagu lamun dia tetap bersama Allah, mengingat Allah dimanapun dia berada, maka Allah akan tetap membersamai. ما معنى من كان مع الله تارة وتارة؟
Bekanan bersama Allah terkadang-kadang doang, dininik satetap. يعني من الناس من لا يدخل المسجد إلا في شهر رمضان فقط. Contoh, arak supu dengan piran tamu masjid, enggak tonjuk masjid bulan Ramadan doang. Arak menuntan. Arak dengan tarik masjid bulan puasa doang. Beta balik. Tuh. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في صلاة الجمعة فقط. Bahkan arak sebagian enggak anton tarik masjid jelu Jumat doang. Arak na pendek. Enggak anton masjid jelu Jumat arak. Beta balik. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في ليلة القدر فقط. Bahkan arak dengan hirup di dunia enggak anton tarik masjid pas sepite malam Lailatul Qadar doang aran. Arak na pendek. Beta balik. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في صلاة العيد فقط. Bahkan arak malik dengan enggak anton tarik masjid puasa ndek dan lain sebagainya. Enggak anton tarik masjid adalah pas lalu sembahyang Idul Fitri doang. Arak menuntan. Arak na pendek. Beta balik. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في صلاة الجنازة فقط. Bahkan arak sebagian dengan enggak tahun taik masjid adalah pas lalu gawe solat jenazah doang. Arak menuntan. Arak le jonggat. Ini ndek jonggat. Ini apa arak ini? Hah? Jelantik. Arak menuntan le jelantik. Dina arak. Beton arak. Mu. Arak menuntan apa ndek? Beto balik. Mujur ini nane cakap. ومن الناس من لا يدخل المسجد لا ليصلي وإنما ليصلى عليه. Bahkan arak selebih parah balik. Ndek taek masjid seumur hirup pendinuah bayi taek. Enggak. Dia main taek masjid. Dia naik masjid bukan untuk sholat, akan tetapi dia naik masjid untuk disolatkan. Arak menuntah di jalan tek. Dek narak. Beto narak. مجر. لا ما في مجور كمان. مولانا. فهذا المسكين عندما يدعو الله مرة يعطي له ومرة يؤخر عنه العطاء. Inilah dengan apabila dia memiliki keinginan, dek langsung teben. 5 tahun teben karena dia tidak bersama Allah. لكن من كان مع الله في رمضان وغير رمضان كان الله معه على الدوام. Tapi siapa yang selalu mengingat Allah, selalu bersama Allah, baik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka Allah pun akan selalu bersamanya. لا تيأس أبدا. Janganlah kita berputus asa لأن selamanya. الذي يدبر الكون لا أنا ولا أنت. Karena yang memutar kehidupan ini bukan pelungguh, bukan tiang. إنما الذي يدبر الكون هو الله. Akan tetapi yang mengatur bumi ini adalah Allah. Allah qad yu'tika malan. Terkadang Allah berikan tiang pelunggung kepeng benar. Walakinahu la yu'tika ghina. Akan tetapi belum tentu kasih kekayaan. Allah qad yu'tika quwwah. Allah berikan pelunggung kekuatan. Walakinahu la yu'tika sihha. Namun belum tentu teben kesehatan. Allah qad yu'tika amalan. Allah berikan tiang pelunggung peluang untuk beramal. Walakinahu la yu'tika fihi qabula. Namun belum tentu amal itu bisa dikabulkan. Allah qad yu'tika waladan. Allah berikan tiang pelunggung biji jari. Walakinahu la yu'tika fihi salaha. Namun belum tentu adanya biji jari itu dapat mendatangkan Allah qad kebaikan. yu'tika dunya. Allah berikan tiang pelunggung dunia. Walakinahu la yu'tika dina. Akan tetapi Allah tidak berikan tiang pelunggung agama. Allah qad yu'tika ghina fid dunya taf'alu fid dunya ma turid. Allah memberikan tiang pelunggung kekayaan di atas dunia. Apa sambil gawe? Tahu gawe. Thumma fil akhirati yahrimuka mimma turid. Tapi di akhirat nanti tidak bisa seperti Fallahu itu. yarfa'u man syaa'a 'ala ma Allah syaa'a. Maha mampu mengangkat orang yang ingin Allah angkat. Allah yu'izzu man syaa'a 'ala ma syaa'a. Allah memuliakan yang ingin Allah muliakan. Allah yudhillu man syaa'a 'ala Allah ma mampu syaa'a. menghinakan yang ingin Allah hinakan. Fahadha akhadha minhu wa dhaka a'ta. Maka terkadang Allah ambil dari yang ini kemudian Allah berikan Wa kepada dhaka yang lainnya. khafadahu wa dhaka 'alla. Ini Allah rendahkan, yang ini Allah Idza angkat. 'ajibta li tadbiril kauni faqul la ilaha illallah. Maka apabila engkau heran terhadap kejadian perputaran seperti tadi itu, maka cepat-cepatlah kembali mengucap kalimat la ilaha
يا من بدنياه اشتغل Wahai dengan yang sibuk dengan dunianya, وغره طول الأمل yang tertipu dengan tulul amal, banyak angan-angannya, الموت يأتي بغتة ketahuilah mati itu datang dengan tiba-tiba, والقبر صندوق العمل. dan kubur adalah tempat penantian penentuan amal. Bapak Ibu faham? Paham pelunggu? Faham? Bapak Ibu faham bahsi mujur? Berapa makam? Atau 4? Atau 4? Atau 100? Makam pertama? Makam Tahal, Makam kedua? tahalli, Makam ketiga? tajalli. Makam pertama? Berapa istighfar? Istighfar Sogir, Mukhtasar, mukhtasar, istighfar. Ma istighfar kabir. La La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal kabir. Na'am. Nama sembilan. Alhamdulillah. Fadal mana? Hah? Kopi. خلاص. Nah. ما معنى الصلوات اللي يقول حفلان الصلوات؟ Nah. Mau hafal selawat sabun baca sisih baru? Kemem dia hafal. Dia hafal sampai lu baru nu. Padat إذا menuju. تحفظوها نحن نعطيكم سند هذا الصلاة. Nah, lamun hafal ja yang teben sanad basen seh. Lagu lamun bau ja ulangin be malik seh. Ulangin sekali lagi. بحث عرب بحث عرب. Karir marah saniyah malana. Baru jamun tantang ke bahasa mujur nih. بحث مجور Ani- sulit. Bahasa surun bahasa mujur mau ulang kadu bahasa Arab bahasa ini ya. Nah, padahal malana. بحث مجور معاف أتوا أيام سوري. I'm sorry ini. Mujur nu lamun istighfar endeng maaf apunin le mujur. I'm sorry. Nah, اللهم صل Allah على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وآله عدد كمال الله وعدد ما يليق بكماله. bikamalih. حفلان أتوا sulit. Mau mapal atau sulit? Kembin sulit? Wah toh. Wah. Lian ho syaibah maulana. Iya. ممكن نكتب بعدين واحد Mun perlu ja bareh mungkin tertulisan. Mau apa atau marah bahasa nabah baru bareh buka di YouTube Syiar NTB. Apa aran YouTube nu? Sekali lagi apa aran? Saya pin nu. Bapak saya aran. Bapak Pajang, Kak Pajang. Zikra. Nah, dia Di tastura zikra. di Tastura Az-Zikra setiap hari jam 6 sampai selesai. Nah, jadi mau diapal pelunggu mungkin abah nanti yang tuliskan atau pelunggu tinggal buka YouTube yang bernama Syiar. Lamun dik tahu pelunggum suruh bijem, suruh baem, suruh selakiam dan seterusnya. Bau melawan dia membuka YouTube niki atau kita minta kepada beliau Kak Pajang khusus nanti bacaan itu beliau potong saja. Mungkin perlu disebarkan sebagai bacaan amalan kita bersama. Kurang lebih paham kira-kira? Apa bahasa mujur minta maaf baru? Ya nu Kak Pajang ingat nu I am sorry nu bahasa kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Ulang. Astaghfirullahal azim. Berusim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa yang ditimbulkan oleh mata kami ya Allah. Ampuni dosa yang ditimbulkan oleh telinga kami ya Allah.
Ampuni dosa yang ditimbulkan oleh lisan dan mulut kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Semua amin. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa mertua-mertua kami ya Allah. Sekali lagi, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa masa remaja kami ya Allah. Ampuni dosa masa remaji kami ya Allah. Amin Allahumma. Ya Ustaz dan Guru, saya kalau bahasa Arab mau nyambung dengan bahasa Inggris gitu. Ini ya terbiasa, jadi mohon maaf. I'm very happy this morning because you give all the people about istighfar. Last week, last month, or last year, I am have in my thinking will be give all of people about istighfar. All istighfar. How Allah cite in Al-Quran, how Nabi our Prophet cite in Hadith and ulama. But now you give them. Thank you very much. Syukur. Alhamdulillah. Meriah kena ke jemaah. Ini kui wah sebulan, 2 bulan. Meleng keraos tentang istighfar. I'm sorry. Istaghfir rabbakum innahu ka yursilis samaa alaikum wa yumdid man lazimal istighfar. Subhanallah. Fi kitabun nasihul ibad. Now. Ya, dalam kitab Nasibul Ibad halaman 33, 33, salah. Ya Allah, alhamdulillah. Man lazimal al-istighfar itu, man lazimal istighfar min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Tiang makin jemaah begini ingin menyampaikan khusus tentang ayat hadis kata ulama tentang fadilah dan kehebatan ternyata Syekh Abdullah Al-Hilmi sekarang menyampaikan di pagi ini. Tepuk tangan yang meriah. Dan saya baru tahu jujur ditekanggu lili-lili istighfar shogir, muhtasar dan kabir. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astagfirullahalazim wa atubu. La ilaha illa anta subhanaka inni. Every Sunday morning here, Said la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Every morning here, every morning in Sunday day and Sunday here, and after Maghrib this day today, after Maghrib in Sunday, Monday night, kullu people will come here for istighfar together. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya sesuatu diamal. Insya Allah jemaah yang kemuliaan akan dikabulkan seluruh hajat kita oleh Allah. Makanya maaf ya ke kedawagang pesila niki maaf. Nani betul Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Istighfar Rajab. Naam. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghfirli warhamni. Fi Kanzun Najah. Fi Kanzun Najah. Di dalam kitab 70 kali pagi, petang dan maghrib sama subuh di bulan Rajab. Yang jelas makin maaf jemaah, bahagia yang kegati, sangat bahagia, sangat happy, sangat senang, sangat tenang, sangat hebat. Karena apa?
tiang bermimpi sebulan 2 bulan. Siapakah ulama yang akan menjelaskan tentang istighfar khusus di tekan gurau lain? Ternyata Syekh Abdullah Al-Hilmi dari Mesir. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah. Bu mangkin napurayang jemaah yang kami muliakan, kita ini kemarin malam Rebu kan? Malam Rebu diterpa angin puting beliung. Patang dah sesiwak balik ilik kanan kiri teni. Helar niki hancur. Rata dengan tanah. Rata dah tak? Pohon tumbang PLN madi ilik niki. Sampai maaf kita sediakan alhamdulillah kopi, nasi bungkus, jaje-jaje PLN untuk nyinsu pohon-pohon yang tumbang. Bukan mandi pada sadar. Nani jelu ahad ternyata pas penunggu zikir. Ini ikra. Yesterday. Kemarin kan angin kencang. Hari ini ada tidak? Kencang tidak? Hujan tidak? Kenapa? Karena penunggu sami datang untuk beristighfar, berzikir di tempat ini. Allah tidak ingin menghalangi. Allah tidak ingin menghalangi hamba yang ingin datang berzikir. Demi Allah bunda, ayahanda, Allah tidak ingin menghalangi. Malaikat-malaikat Allah pun, Nabi kita endin milin dan kayun ya terhalang ina asi haja muti'ah Sri haja warni ina salat ina seriah sajongkok-jongkok betunjang-betunjang sampai gerbang tiang buatkan tak berjauh taek karena bongkok-bongkok datang. Kekuatan energi yang mendorong adalah iman, Islam, ihsan untuk hadir. Dan tidak hujan, tidak angin hari ini. Alhamdulillah. Baca ini ikra, baca jemaah Ampura Agung Sinapura. Jarang tetican hujan kelema ahad. Karena pelunggu tidak ingin dihalangi oleh Allah untuk datang berzikir. Bubares inggas maghrib pengiring zikir malik nggih. Insya butunas dua jemaah sepandek setelang ya tembeli ya nakap malik kaya anak ketoni bakat kamar butuh 2 ton tendok nani niki bakat kena imbas sedikit jemaah dan mudah-mudahan balak bencana musibah ini dan ujian akan meningkatkan iman, derajat keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Buang perayaan jemaah, kita jangan sia-siakan hari ini. Mohon doa kepada Syekh Abdullah Al-Hilmi Al-Misri untuk berdoa karena saya yakin beliau adalah alim soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kembali saya minta Kiai, saya minta Tuan Guru Haji Lalu Zainul Hasan, Tuan Guru Abdul Karim minta anak kalau bisa sekali sebulan di sini. Sekali sebulan insyaallah nggih. Mudah-mudahan sepulang beliau nanti dari Mesir bisa berkenan bulan Ramadan full setiap pagi di bulan suci Ramadan di tempat ini dengan judul Tafsir, Zikir, Pikir, Karir dan Takbir. Mohon diekspos Pak Pajang dari siar NTB setiap pagi selama bulan Ramadan dengan judul Tafsir, Zikir, Pikir, Karir dan Takbir bersama ulama dalam negeri, luar negeri, dalam daerah, luar daerah untuk datang di sini. Kita berikan tema tanya jawab, silakan, dan akan datang jemaah dari seluruh penjuru setiap hari pagi jam 6 sampai jam 8 di tempat ini selama bulan suci Ramadan. Satu Idul Fitri kita lebaran, saling memaafkan, tanggal 2 kembali sampai puasa 6 hari bulan Syawal, dan kita akhiri dengan lebaran ketoprak. Mudah-mudahan kita sampai umur kita sekeluarga sampai bulan suci Ramadan, sampai Syawal, dan terus bertemu dengan 99 tahun mudah-mudahan sesuai dengan asma husna, umur diberikan sekeluarga jemaah Tasura Zikra. Berdoa, mohon doa dipimpin oleh Syekh Abdullah Al-Hilmi Al-Misri, mudah-mudahan terijabah pada pagi hari ini. Salatul Mawla ala Taha Rasul La ya Allah ya Allah salatullah
سلام الله على ياسين حبيب. Ya, doa. Tafadhol Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الحديد والجبال لداود وسخرت الجن والريح والشياطين لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول إلى المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف هاء عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله هو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Randy kasih mic. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Sila Sajuk Bapak Hanan untuk nambah-nambah belanja kas silakan. Yang ke Bapak Hanan. Salatullahi salamullah. Tuan Guru Abdul Karim, Ustaz Haji Osman ke depan. Bersalam Tuan Guru. Alaihi salam. Bawa Syekh ke tempat beliau nerima al-qadar.
Rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ya Allah ya Allah salatullahi ala taha Rasulillah salatullahi salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi. Ya, terima kasih Ibu Musa. Nama di kota amal sambil ulik sambil mantuk amal jariah di kota amal. Saya nyerah ini Bapak Hanan, panjang umur sehat walafiat. Salamullah ala taha Rasul. Ayo salam-salaman. Salatullah mullah ala yasin Habibillah salatullahi salamullah ala taha Rasulillah. Sandal kiai, sandal syekh. Terima kasih ibu-ibu, saya nyerah ini Bapak Hanan, semoga panjang umur sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Salatullahi salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullahi salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah. Lampak terus bergeser. Lampak ibu. Bila ilahi salimin min al-afati wal-nik ilahi salim min al-afati wal-niqr wa min hami wa min gumma bi'ah riya Allah salatullahi salam ala taha Rasulillah ya Allah ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa bil hadi Rasul. Alhamdulillah ya Allah wa kulli mujahidin. Ada sumbangan Bapak Birya Birya salatullahi salamullah ala taha Rasulillah. Sumbangan 50 sehat walafiat panjang umur. Sumbangan jemaah alhamdulillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Sumbangan amal jariah. Terima kasih Ibu. Idilillah bi ahlil badri ya Allah salatullahi salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah. Masih banyak. Terima kasih terus Randy. Salatullah bismillah wa sila Ibu Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sila ibu terus. Salatullahi salamullah ala taha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis masih Randy wabil hadi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah salatullahi salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin ya Allah Rabbal alamin. salatullah Sudah ini cukup. Bapak Ibu yang kemuliaan, ada musibah saudara Bapak Haji Al Basri, Dr. Andus Haji Alif Akbar Kekali, Dr. Andus Haji Alif Akbar Kekali, saudara Bapak Haji Al Basri meninggal dunia. Lahul Fatihah.